अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इतवार का दिन है और तारीख़ है 12 अप्रैल 2024। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेडली आज भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उस हवाले से कुछ ख़बरें इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लेकिन सर दस्त हमारा काम ये है कि इस मुज़ाकराती अमल को मुकम्मल होने दिया जाए। उसके बाद अगर कोई मुस्तनद और कन्फर्म ख़बर सामने आती है तो वो हम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल हमें क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये एक हसास नोयत का मामला है। तो लेट द प्रोसेस ऑफ डायलॉग फाइनलाइज्ड। उसके बाद मुज़ाकरात का एक और दौर भी होगा, फिर और दौर भी होगा। ज़ाहिर है ये एक तवील अमल है, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस कदर आसानी के साथ मुज़ाकरात के 2-3 अदवार में मुकम्मल नहीं हो सकते। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब का सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से एक बयान, ठीक है, वो बयान क्या है। देखिए, सलमान सफदर साहब की मुलाकात होती है अदालत के हुक्म पे इमरान खान साहब के साथ। सलमान सफदर साहब कुछ पैगामात इमरान खान साहब के सलमान अकरम राजा साहब को पहुंचाते हैं और वो पैगामात क्या थे वो ऑलरेडी हम उसी दिन आपको बता चुके थे। लेकिन अब एक और बयान है, एक और इमरान खान साहब का एक और पैगाम है कि नेशनल लेवल के जो फैसले हैं वो सुहेल आफरीदी नहीं करेंगे बल्कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। यानी अब ये बयान बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और बहुत सारे लोग इस पे शकूक व शुबहात का भी इजहार कर रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इस हवाले से भी शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं कि क्या इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी या मुअख्खर करने का कहा था या नहीं कहा था। तो उस हवाले से तो ख़बरें ये आ रही हैं कि बाकायदा केपी हाउस में एक इजलास हुआ और इमरान खान साहब की बहनों को बुलाया गया, उनको बताया गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है और इसलिए हम ये 9 अप्रैल का जलसा मुअख्खर या मुलतवी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब की बहनें बाहर आकर तो शकूक व शुबहात का इजहार करती हैं, लेकिन उन्हें पब्लिकली अब आकर ये बताना चाहिए कि उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई थी, जो बताया गया था केपी हाउस में, क्या वो बताया गया था या नहीं बताया गया था, किन अल्फाज में बताया गया था, किस पैराए में बताया गया था और क्या वाक़अतन इमरान खान साहब ने आप जो बहनें ये कह रही हैं कि हमें शक है इस बात पे, तो क्या आपके पास क्या सोर्स है इस खबर का? क्यों आप ये कह रही हैं कि आपको इस पैगाम पे शक है कि 9 अप्रैल का जलसा इमरान खान साहब ने मुअख्खर या मुलतवी करने का कहा है? तो अब ये क्लैरिफिकेशन ज़ाहिर है उनकी बहनों को देनी चाहिए। अगेन मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि पूरी तहरीक इंसाफ में अगर सबसे ज़्यादा मुखलिस, लॉयल, वफादार, कमिटेड इमरान खान साहब के साथ है तो वो बिला शक व शुबा उनके बहनें ही हैं। और इसलिए तहरीक इंसाफ के अक्सर वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर्स ये कहते हैं कि अलीमा खानम लोगों को जो है ना अब क़यादत करनी चाहिए, तहरीक की क़यादत इन लोगों को करनी चाहिए क्योंकि ये बाकी लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की है उनकी वजह से तहरीक इंसाफ में एक कन्फ्यूजन मौजूद है, उनके वर्कर सपोर्टर्स को एतमाद नहीं है ना। जब ये खुद लीड करेंगी तो जाहिर है फिर वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, तहरीक इंसाफ के जो वोटर, सपोर्टर्स और हिमायती हैं वो यकसू हो जाएंगे और उस पैगाम को जो है पूरे यानी कि यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे, वो मल्टी डायरेक्शनल नहीं होंगे। तो अब तो ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल होता है ना, पैगाम आया नहीं आया, करना है नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी खुद तहरीक इंसाफ को मालूम नहीं है कि करना है तो क्या करना है। और ज़ाहिर है ये क़यादत की वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई है। लेकिन एक तरफ ये भी सिचुएशन है कि अलीमा खानम को ये टेक ओवर नहीं करने देते। टेक ओवर मीन कि ये नहीं है कि पार्टी को टेक ओवर कर लें, बल्कि सिर्फ इस हद तक तहरीक इमरान खान साहब की बहनें कह चुकी हैं कि हमारी जो तहरीक है या हमारी जो सियासत है वो इमरान खान साहब की रिहाई तक है, उसके बाद हम घरों में बैठ जाएंगी। तो ये तो वो ऑलरेडी वाज़े कर चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ना खुद लीड कर रही हैं ना उनकी बहनों को लीड करने देती हैं। अब आ जाते हैं सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो ये बयान दिया है इमरान खान साहब ने। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये बयान मुझे दुरुस्त लगता है कि 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी या मुअख्खर कर दें, क्योंकि जो हालात, मारूजी हालात बने हुए थे ना,
اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کے بیانات ہیں۔ اب دیکھیں حالات ہیں، اب دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پبلکلی یہ بیان موجود ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شاید جے ڈی وینس نہ آئے امریکی نائب صدر۔ اب وہاں پہ اس وقت اگر 9 اپریل کو تحریک انصاف والے آ جاتے، سڑکوں پہ آ جاتے، لاٹھی چارج ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی فائرنگ ہو جاتی، ایک آدھ زخمی ہو جاتا، تو جے ڈی وینس نے اگر ویسے بھی نہیں آنا تھا، کسی اور وجہ سے نہ آتے، تو یہ ملبہ پورے کا پورا تحریک انصاف پہ ڈل جانا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی، بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے لیے جو ہے اس کو دھچکا پہنچتا کسی اور وجہ سے شاید، لیکن اس کے اوپر ڈال دیا جاتا، یا ہو سکتا تھا کہ حالات زیادہ خراب ہو جاتے، اگر 1-2 گولیاں بھی لگ جاتی، پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں ہو جاتی، تو یہ مناظر تو ظاہر ہے امریکہ رپورٹ کر رہا ہوتا، اس کی نظر ہوتی تو وہ بہانہ بنا سکتے تھے جے ڈی وینس کے نہ آنے کا۔ تو اس لیے یہ ایک دانشمندانہ اور دور اندیش فیصلہ ہے، اور یہی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی نظر ظاہر ہے ہر چیز پہ ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ وزڈم تحریک انصاف میں اور کس کا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جس نے اکیلے پورے نظام کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، یہ عمران خان صاحب کی ہی حکمت عملی تھی نا۔ یہ عمران خان صاحب ہی ہے جس نے پورے نظام کو گھٹنوں کے بل لے آیا ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب نہیں جھک رہا اور نظام سرنڈر کر چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب، اگر مجھے اپنے لاجک کے حساب سے یہ بات درست لگتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوگا۔ اب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو یہ بات آ رہی ہے، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جو حالات ہیں، اب دیکھ لیں کہ 1 مارچ 28 فروری کو حملہ ہو جاتا ہے، ایران امریکہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایران امریکہ اسرائیل کی۔ اس کے بعد 5 اپریل کو 55 روپے پیٹرول کی پرائسز، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، پھر مزید بڑھا دی جاتی ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک دم سے پریشر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ خطے کے حالات بھی تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں، رابطے شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی انسرٹینٹی کی سچویشن ہوتی ہے، ایکسپورٹ گر جاتی ہیں، امپورٹ پاکستان منگوانا بند کر دیتا ہے، ریمیٹنسز گر جاتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل صورتحال تھی نا۔ تو ایسے حالات میں دیکھیے ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک زیرک سیاستدان ہو، ایک پرانا تجربہ کار سیاستدان ہو، اور ایک زیرک اور پرانا تجربہ کار سیاستدان ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک درست فیصلہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جذبات میں آ کے کوئی بلنڈر کر دے اور وہ ان دا لانگ رن تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو نیشنل لیول کے مذاکرات ہیں یا نیشنل لیول کے جو فیصلے ہیں، وہ اس لیے کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ISF ہے، یوتھ ونگ ہے، یہ جذباتی ہیں، جذباتی نعرے لگاتے ہیں، تو سہیل افریدی صاحب کہیں ان کے جذبات میں آ کر، ان کے جذباتی نعروں کی آڑ میں جو ہے کہیں غلط فیصلہ نہ کر دیں، اور ایسے حالات میں جو بہت کرٹیکل حالات ہیں اور جس کی ایک نقشہ کشی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے مختصر الفاظ میں کہ کس طرح کے حالات 28 فروری کے بعد بن گئے تھے، اور تمام تر معاشی صورتحال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو یہ صورتحال تقاضا کرتی تھی کہ ایسی صورتحال میں آپ دور اندیش تجربہ کار پرانے گھاک سیاستدان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپ دیں کہ آپ تحریک چلانے کی جو ذمہ داری ہے، احتجاج کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ آپ محمود خان اچکزئی جیسے پرانے اور زیرک سیاستدانوں کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ جذباتی نعروں کی آڑ میں جو ہے ایسا فیصلہ نہ کر دے کہ جس کا ان دا لانگ رن تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اور ایک طرف یہ بھی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 ہفتوں سے تو 4-5 ہفتوں سے تو یہی 2-3 ہفتوں سے بلکہ یہی جاری ہے، پاکستان کا کردار ہے، پاکستان ان کو انگیج کر رہا ہے، تو اب امریکہ جو ہے وہ ان کی تو اتنی سپورٹ، انکنڈیشنل سپورٹ پاکستانی حکمرانوں کو حاصل ہو گئی ہے۔ اگر اب تحریک انصاف ان دنوں میں احتجاجی سیاست کر لے، یا لیاقت باغ کا جلسہ کر لے، یا سڑکوں پہ آ جائے، یا جذبات میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسلام آباد کو، پنڈی کو یا اٹک پل کو بند کرنا ہے، تو اس وقت حکومت چاہے جو کچھ بھی کر لے، امریکہ نے تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر دینی ہیں، کیونکہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے ان حالات میں۔ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، وہ فرار چاہتا ہے، اور ہر صورت میں فرار چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کو ظاہر ہے پاکستان کی
की ही उन्होंने रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करने की हामी भरी थी। तो इसलिए अब ऐसे हालात में भी फिर ये तो तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता। आपने ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आवाज़ उठानी थी और वो तो अब पाकिस्तान के साथ है, हुक्मरानों के साथ है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने ये जो 2 फैसले किए हैं कि नेशनल लेवल के फैसले महमूद खान अचकज़ई साहब करें और 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी कर दें, मेरे ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला था। ये मैंने आर्गूमेंट्स कलेक्ट करके, स्कैटर्ड आर्गूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करके वो मैंने इंटीग्रेटेड सूरत में आपके सामने पेश कर दिए हैं। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, अपनी राय का इजहार करना है कि क्या आप इन गुजारिशात के साथ जो है इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते। मैं आपकी राय का ज़रूर मुंतज़िर रहूँगा। और यही वजह है कि आज से कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ गए और वहाँ पे कहा कि मुझे इख्तियार दिया जाए, मुझे इख्तियार दिया जाए। मैं मज़ीद वर्कर्स की गालियाँ नहीं सुन सकता, मैं ताने नहीं सुन सकता, सारे तोपों का रुख जो है वो मेरी तरफ फेर दिया जाता है, इसलिए अब मुझे इजाज़त चाहिए, मुझे इख्तियार चाहिए। और ज़रा ये भी बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी कि जब उनके ऊपर दोबारा प्रेशर आ जाए तो वो रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर दें कि देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे इख्तियार दिया जाए, मुझे इख्तियार नहीं दिया जा रहा। तो पार्लिमानी पार्टी कमेटी के इजलास में जो है उन्होंने इख्तियार दे दिया और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जो है 9 अप्रैल का जलसा अनाउंस कर दिया। तो देखिए ये अब सुहेल अफरीदी साहब जो वो कह रहे थे कि मुझे फैसला करना है, जल्दी करें, मुझे इख्तियार दे दें, तो ज़ाहिर है अब उनकी इमरान खान साहब के साथ वफादारी है, कमिटमेंट है, उनके वर्कर्स के साथ वफादारी है, बट ये वक्त जज्बाती फ़ैसले करने का नहीं था। और इस किस्म के गुफ्तगू से भी ये ज़ाहिर होता है कि महमूद खान अचकज़ई के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, बट इन मारूज़ी हालात में ज़ाहिर है उनका ये जो फ़ैसला है कि हालात को गहरी नज़र से देखा जाए और इन हालात में अगर आप कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर सकते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, वो हासिल किया जाए, तो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल सरदस्त इन हालात में ये दुरुस्त फ़ैसला है। आपकी क्या राय?